بداية القرن السادس عشر كانت بداية الحرب، الدمار، الفقر، الجوع والتعتير. كانت بداية الأمراض وعلى رأسها مرض الطاعون، هجوم سويدي، حرب 30 سنة، نهب ودمار ومجاعات. هذا الشيء كله أفقر اللنسود وخلى سكانها تفل منه. بعدين اجت قوات النمساوية والفرنسوية وظلت المدينة تعاني من الدمار والحروب. عام 1800 اجا كونت اسمه بلاتين فيلهايم فون بريكنفيلد جيلنهاوزن واخذ من المدينة مقر له واعاد تصميم المدينة باسلوب كلاسيكي. كان اهم خطوة عام 1800 لما نقل الناخب ماكس الرابع جوزيف أقدم جامعة في بافاريا والتي أسسها لودفيك الغني في إنجلشتات عام 1472 إلى لنسود. بعدين عانت المدينة من حملة نابليون التي دخلت المدينة في 21 أبريل 1809. تعرضت 3 بوابات وأبراج للمدينة لأضرار بالغة مما أدى إلى هدمها. تم إعلان مدينة لنسود كمقر لحكومة بافاريا السفلى من قبل لودفيك الأول عام 1839. بعام 1858 تم توصيل لنسود أخيراً بشبكة السكك الحديدية البافارية بخط في اتجاه ميونخ. بداية القرن العشرين. مرت أول 30 سنة من تاريخ المدينة في القرن العشرين بهدوء نسبي، وتميزت ببدايات التصنيع قبل عام واحد من وصول أدولف هتلر إلى السلطة عام 1932. كانت هناك معاناة مرة أخرى بسبب الحرب العالمية الثانية. ب 19 مارس 1945 تعرضت محطة القطار للدمار بسبب أعنف هجوم بالقنابل على المدينة. ب 1 مايو عام 1945 دخلت القوات الأمريكية إلى المدينة. بعد نهاية الحرب وسنوات التأسيس لجمهورية ألمانيا الاتحادية تم تقسيم المنطقة الإدارية البافارية الشرقية إلى قسمين مرة أخرى في عام 1956، وأعلنت لنسود مقرا لحكومة بافاريا السفلى مرة أخرى. أسست جامعة لنسود للعلوم التطبيقية في عام 1978، وكانت تتألف في البداية من الأقسام الثلاثة للاقتصاد والشؤون الاجتماعية والتكنولوجيا، وتم توسيعها على مر السنين لتشمل الهندسة الميكانيكية وعلوم الكمبيوتر. بعام 2004 احتفلت مدينة لنسود بالذكرى ال800 لتأسيسها، وصدر طابع تذكاري ألماني بهذه المناسبة. Welche Geräusche und Tradition gibt es in Landshut? Ja, Landshut ist natürlich sehr christlich geprägt und dadurch gibt es sehr viele kirchliche Feste und auch zum Beispiel die große Fronleichnamsprozession. Und die Landshuter feiern aber auch sehr gerne. Zum Beispiel am kommenden Freitag beginnt die Frühjahrsduld in Landshut. Die Frühjahrsduld und die Bartholomäduld sind die großen Volksfeste in Landshut. Und die wichtigste Tradition ist eigentlich die alle 4 Jahre wiederkehrende Landshuter Hochzeit, sogenannte Landshuter Hochzeit, bei der der Sohn des reichen Herzogs Ludwig, das war der spätere reiche Herzog Georg, die Tochter des polnischen Königs geheiratet hat. Und dieses Fest war eigentlich so die teuerste Hochzeit, die jemals auf der Welt gefeiert wurde. Denn in dem relativ kleinen Landshut waren damals 10.000 Hochzeitsgäste geladen. Da war zum Beispiel auch der deutsche Kaiser da. Es waren sehr viele Bischöfe, der Bischof von Salzburg beispielsweise. Und da in dieser Zeit wurden die Landshuter
Bürger eine Woche lang kostenlos vom Herzog versorgt. Sie bekamen also täglich etwas zu essen und sie bekamen täglich Wein zu trinken. Und dieses Fest wird alle 4 Jahre gefeiert und da sind wir Landshuter Hochzeiter alle sehr stolz darauf, die Geschichte wieder lebendig werden zu lassen. Gibt es in eine Musikrichtung, die noch vererbt wird? Ja, es gibt natürlich viele Musikrichtungen in der Volksmusik, die traditionell bei uns gepflegt werden. Aber ich denke, die größte Musikrichtung ist die Musik des Mittelalters, die bei der eben erwähnten Landshuter Hochzeit aufgeführt werden. Es gibt unzählige Musikgruppen, die sich ganz intensiv damit beschäftigen, die alten Noten umzusetzen, so dass man sie heute spielen kann. Und wir spielen zwar nicht mit original mittelalterlichen Instrumenten, aber mit Nachbauten, die so gestaltet sind, wie die Instrumente damals im Mittelalter oder speziell im ausgehenden Mittelalter, wir reden ja von der Zeit 1475, gebaut wurden. إذا بتحب السفر بتحب المغامرات بتحب تعيش تجربة جديدة فما في أجمل من إنه تجي تعيش هذا الحدث عرس اللنسود. هيدا الحدث يلي بياخدك إلى العصور الوسطى بكل تفاصيلها، بخليك تعرف كيف كانت العالم عايشة، كيف كانت تاكل، كيف كانت تشرب، التراديسيون تبعهم، الميوزيك تبعهم. مغامرة بنصح أي حدا بحب السفر يجي يعيشها ويجربها. الجمعة الجاي إذا الله راد رح خبرك إذا أنت جيت على اللنسود شو فيك تعمل أكتيفيتات، وين فيك تروح وين فيك تيجي، إذا جيت مع أصحابك مع عائلتك، إذا عم بتحب اللي عم بقدمه فروابط السوشيال ميديا تبعي رح اتركها بصندوق الوصف، يوتيوب، فيسبوك، انستغرام، تويتر وتيك توك. ضلك بخير وبشوفك بحلقة جديدة إذا الله راد الجمعة الجاي.